প্ৰথম আইনটো কি আছিল মোৰ বাহিৰে বেলেগ ঈশ্বৰ থাকিব নালাগে কেলে কাৰণ ঈশ্বৰে জানে যে তেওঁৰ বাহিৰে আমাক কোনো হেনেকে প্ৰেম কৰিব নোৱাৰে প্ৰেমত আমি সদায় বিচাৰো যে হে মানুহজন আমাৰে হক আমি নিজৰ স্বামী বা নিজৰ অৰ্ধাংগিনীক কেতিয়াও সমভাগ নকৰো বেলেগ পুৰুষ বা বেলেগ মহিলাৰ লগত হেতু প্ৰেম হয় যদি আপুনি সমভাগ কৰিব পাৰে তাতে প্ৰেম নাই if you can share your spouse there's no love and remember many a times God calls Israel to be his bride বহুত বাৰ বাক্যত আমি দেখা পাও যে ঈশ্বৰে ইহুদি মানুহবোৰক নিজৰ কইনা বুলি মাতে সো সম্বন্ধটো হে দৰা কইনাৰ নিচিনা ঘনিষ্ঠ হয় amen যত ঈশ্বৰ possessive হয় so even right now he's possessive about you guys he doesn't want that any other thing any other person should become your priority he wants to be your priority because he knows so long as he's number 1 you are at your best ঈশ্বৰে বিচাৰে যে আপোনালোকৰ বেলেগ কোনো ঈশ্বৰ নাথাকক বেলেগ কোনো মানুহ হে স্থানটোত নুঠক কাৰণ ঈশ্বৰে জানে যেতিয়া লাগে তেওঁ নাম্বাৰ 1 আপোনাৰ জীৱনত সব বস্তু বঢ়িয়াকে চলি থাকিব amen so that's the reason why he says you shall have no other god but me amen and that's again for our benefit the second what was the second you shall make no idols okay because basically he's saying I'm so big you cannot make god in your image দ্বিতীয় আইনটো কি আছিল যে আপুনি মূৰ্তি বনাব নালাগে বা কিবা ছবি বনাব নালাগে কাৰণ ঈশ্বৰে কৈ আছে মই ইমান বিশাল মোক তই নিজৰ ছবিত সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰ amen and also an idol remember I had told you is anything that you need permission from before you say yes to God an idol is not just a religious figure but it could be your career it could be your money it could be your marriage it could be your romantic relationship anything or anybody that you need permission from before you say yes to God is an idol and if you have an idol that means God is no longer you've broken 2 commandments then if you have another idol then you have another God also so that is dangerous so ঈশ্বৰে কি কৈ আছে যি কোনো বস্তু যাৰ পৰা আপুনি অনুমতি ল'ব লাগে ঈশ্বৰক অকোৱাৰ আগতে হেতু আমাৰ মূৰ্তি বনি যায় যদি কিবা এটা বেলেগ বস্তু আমাৰ মূৰ্তি বনিছে মানে আমাৰ বেলেগ ঈশ্বৰ আছে আৰু যেতিয়া হেতু হোৱা আৰম্ভ কৰে বি ৰেডি ধুমুহাত খুস কাঢ়িব ধুমুহা মাটি আছে আপুনি if God is not priority okay you're inviting trouble and if God is priority trouble may come but you will still have the stability you will still have the courage to walk through the storm হেতুৱে পাৰ্থক্য এটা হল ঈশ্বৰ যদি নাম্বাৰ 1 নহয় তেতিয়াও ধুমুহা আহে তেতিয়া আপুনি ভাঙি পৰি ছিঙি যাব কিন্তু যদি ঈশ্বৰ নাম্বাৰ 1 হৈ থাকে তেতিয়াও ধুমুহা আহিব পাৰে কিন্তু আপোনাৰ হে সাহসটো থাকে হে ধুমুহাটোৰ ওপৰত খুস কাঢ়িবলে amen so that's the second then the third one what was it do not misuse the name of God because the Lord said that for every time that you say his name in vain you're going to be judged so ঈশ্বৰে কৈছিলে মোৰ নামটো 3 নম্বৰ আইনটো আছিল মোৰ নামটো এনে ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে সন্মান নিদিয়াকে ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে remember it's not just words the Bible is so clear and God is so serious about words you know people say what's in a name but there's a lot in a name is an identity a name reveals what you think about that person if I call you goru buji pai no goru means cow you can't say what's in a name it's revealing what I think about you it's an identity right so the Bible and the God we worship is very serious about words somebody may say what's in a name but for God there's a lot in a name that's why he changed names Jacob was a deceiver God named him Israel from deceiver God changed his name to prince because there's a lot in a name is an identity amen jogote kobo pare namot ki ase কিন্তু নামটো যেতিয়া আমি কাবাক এটা নাম দিও এ গৰু এ মেকুৰী ভেকুলি আমি কোবানে কোবা তেওঁলোকৰ পৰিচয়টো দি আছো যে আমি তেওঁ কি দৃষ্টিৰে চাও সো ঈশ্বৰৰ কাৰণে শব্দবোৰ বহুত দৰকাৰী এনে ক্যাজুয়াল নহয় হেকাৰণে ঈশ্বৰে কৈছে মোৰ নামটো যদি সন্মান নলোৱাকে ব্যৱহাৰ কৰে হেতুৰ কিন্তু বিচাৰ কৰা যাব কাৰণ হেতু আপুনি কেৱল শব্দৰে নহয় হৃদয়ত আপুনি তেওঁক সন্মান নাই দিয়া হেকাৰণে মুখৰ পৰা এনেকুৱা বাক্য ওলাই আছে see your words reveal what you think about God in your heart a person who honors Jesus as the King of Kings and Lord of Lords will never swear using the name of Jesus in these Hollywood movies when you know something goes wrong they say Jesus is the King of Kings the Lord of Lords the name above every other name he's not a slang Jesus is not a slang to be used and that's something that breaks my heart because we think that's a Christian nation
But then there you see in English movies, they use the name of Jesus as a slang. But the Lord is saying, you shall not use my name in vain. When you slang using the name of Jesus, you're revealing what you think about Jesus. Somebody who honors Jesus will never slang or swear or cuss using the name of Jesus. So the Lord is not just going to judge the words, but it reveals the position of the heart. And the Lord is serious about that. Amen. So yate ami gom pao titiyo aintu ki hoy ঈশ্বৰৰ যদি আপুনি নামটো এনেই লয় সন্মান নোহোৱাকে তাৰ মানে হৃদয়ত সন্মান নাই হে হৃদয়খন কেনু ঈশ্বৰে বিচাৰ কৰিব বুলি ঈশ্বৰে লিখিছে that's the third law that you shall not misuse God's name so if any of you have this habit okay if you got hurt somewhere Jesus Christ please if you're praying that's different like Jesus help then it's different but if it's just as a slang please change this habit ask the Holy Spirit to renew your mouth. Amen? Because we cannot just take the name above every other name casually. Amen? Now we come to the fourth law, which is Sabbath. So important. Sabbath. Sabbath is the Hebrew word for rest. Sari number ain to hol Shabbat ba Sabbath. Sabbath to Ibri hobdo hoy jironir karne. Sabbath is not just physical inactivity. It is a position of the heart where you are rested in the presence of God. Amen? Sabbath to kebol haririk jironi nohoy, jot apuni iku kam sam nokore. Kintu etu eta hridoyoru enekwa eta sthan hoy, jot apuni ishora premot jironi kori ase. Amen? So Sabbath is not just physical inactivity. It's also that's one part of it, but mainly it is the position of the heart where you are rested in the love of God. When you are communing with God. Sabbath to asolte ki hoy he poristiti tu jot apuni ishoror premot jironi loy aru ishoror logot jugajug kore hetu hoy Sabbath kebol hui thaka tu Sabbath noy tita tu sob elehua manu Sabbath kori ase hetu nohoy Sabbath khali genji half pant pini iku nokoro moi Sabbath monai aso nohoy Sabbath to actually hetu haririk jironiu hoy kintu asolte hridoyot jironi hoy atmik jironi hoy jot apuni probhur uposthitit probhur premot jironit thake 7 নম্বৰ দিনত এটা সপ্তাহত তুমি জিৰণি লবা একো কাম নকৰিবা তুমি তোমাৰ লৰা ছোৱালী তোমাৰ জীৱ জন্তু কোনো একো কাম কৰিব নালাগে কাৰণ ঈশ্বৰে গোটে জগতখন 6 দিনত সৃষ্টি কৰিছিল আৰু 7 নম্বৰ দিনত ঈশ্বৰে জিৰণি লৈছিল এই বাবে তোমালোকেও 7 নম্বৰ দিনটোক পবিত্ৰ বিশেষ কৰি ৰাখা আৰু তোমালোকেও সাব্বাত বস্তুটো জন্তু গ্ৰহণ কৰা মানে এটো উদযাপন কৰা The fifth commandment is honoring parents. Let's go to Exodus 20:12. 1, 2, 3. Honor, let's read it together. Honor your father and mother, then you will live a long life, full life in the land the Lord your God is giving you. So likha ase ma detak honman dia titia tumalokor ayuktu digholia hobo tumaloke eta bhal jibon japon koriba he bhumitut jotu ishore tumalukok dibo. Now honoring your parents is the only commandment that comes with a promise. No other commandment comes with a promise of long life. Ma detak honman koratu juntu ain hetu etai ekmatro ain juntu protistrutir logot ahe je ma detak honman dile tumalukor ayuk dighol hobo ekana ami amar ma detak honman diu moi aru eldom leka hoda hahu je 120 lage je jiai thakibo ase ma detak honman di thakibo lagibo titi amar ayuk dighol hobo we always joke about this you know me and my sister that if you want to make it to 120 you got to obey your parents you got to honor them okay honor mane etu nohoy je ma detai ji koy moi sob proshno nohudake moi ekdom na thik hai if mommy says aaj se church band okay mommy aaj se church band which many people have done and I've seen that they thought they're doing God a favor by leaving God and obeying their parents okay but remember your true father is God he is the one who's created you he put you in your mother's womb amen so if it's ever between choosing God and parents though then God has to be first amen but how you reject your parents or say no to them that matters it doesn't mean that you'll be ill-mannered and say you can honorably say no have respect for their age have respect for their rank but if it's a choice between God and parents God has to have the first position because your true father is God amen and your parents should also help
in representing this true God. আপোনাৰ মা দেউতাবোৰৰো এইটো কিন্তু দায়িত্ব যে আপোনালোকে আপোনাৰ বাচ্চাবোৰক আচল পিতৃটোৰ বিষয় প্ৰকাশিত কৰে। আমেন। যদি মা দেউতাবোৰ একদম শয়তানী হয়, তেতিয়া যদি আমি বিচাৰ কৰিব লাগে বা চুজ কৰিব লাগে যে ঈশ্বৰক মানিম নে মা দেউতা, সদায় আমি ঈশ্বৰকে চুজ কৰিব লাগিব, কাৰণ আচল দেউতা কিন্তু ঈশ্বৰ হয়। কিন্তু যেতিয়া আমি মা দেউতাক অস্বীকাৰো কৰোঁ বা কিবা এটা বস্তু না বুলি কওঁ, সেইটো কিন্তু কৰা ধৰণটো ভাল হ'ব লাগিব, অভদ্ৰামিত নহয়, কাৰণ সেইটো আপুনি নহয়ে, আপুনি স্বৰ্গ ৰাজ্যৰ পৰা আহে। আমেন। চ' না ক'লেও এটা সন্মানত, কাৰণ বয়সত এটলিষ্ট তেওঁলোক আমাতকৈ বেছি ডাঙৰ। আমেন। I'll show you the balance, okay? Just stay with me. The word honor is the Hebrew word kabad. Kabad or kabod, which means to weight, to give it weightage, or to take somebody seriously. Honor, সন্মান, এইটো ইব্ৰী শব্দ হয়, যোনটো হ'ল যেতিয়া কোনোবাই কিবা এটা কয় আপুনি তেওঁৰ কথাবোৰক ওজন দিয়ে। এইটো নহয় যে মা দেউতাই কি কৈছে বাদ দে, একো নাজানে, জেনজি কথা বুজি নাপায়, সেইটো নহয়। বাক্যত লিখা আছে ওজন দিব লাগিব কথাবোৰক। যেতিয়া মা দেউতাই কিবা এটা কথা কয় সেইটো ওজন দিব লাগিব। আমেন। কিন্তু ওজন কৰিবও লাগিব ঈশ্বৰৰ কথাৰ লগত। You have to give weightage and also weigh it with the word of God. If what your parents are saying contradicts the word of God, okay, then you have to give God's word more weightage, because he's the real father. Amen. Remember, parents must reveal the true God himself. মা দেউতাই কিন্তু প্ৰথম নিজৰ বাচ্চাবোৰক আচল দেউতাৰ বিষয় প্ৰকাশিত কৰিব লাগে। If you have believing parents, if your parents are in the Lord, they love Jesus, okay, then you must give them the full honor that they deserve. Amen. And if they are not, you have to honorably say no. Do you understand? You don't have to misbehave, but you can honorably say no. If they say, leave Jesus, stop reading the Bible, honorably you say, I can't do that. No, when my dad was not a believer, when my mom was not a believer, we honorably said no. Amen. We never said, I mean, okay, I won't lie. The first year when we became born again, we were very hot-headed. So we used to, shout a lot at mom, especially with mom. But then as we started to grow in the Lord told us, what you are saying is right, but the way you're saying it is not right. So you can say the truth, but a mature person will say the truth in love. It's one thing to say the truth. Eta hol hoyto koi dia ghosong ghosong ke. Kintu jun poripokko hoy, hi hoyto tu moromot kobo. So jodi apunar ma deta bisakhiyo nohoy, apuni hoyto tu kobo laibo je nai moi jisuk eribo noaru, moi baikko eribo noaru. Kintu hetu keneke kobo, hetu pavitra atmak khudi lobo. Obhadramit nohoy. Je tumalok norokot jabole goi asa, obikhap disu moi tumalokok, henokwa type nohoy. Kintu honmanot je ma deta moi hetu noarim. তোমালোকক বহুত ভাল পাওঁ, তোমালোকৰ কাৰণে মই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, কিন্তু যিশুক মই তোমালোকতকৈ বেছি ভাল পাওঁ আৰু মই তেওঁক এৰিব নোৱাৰোঁ। So it has to be said in love. Amen. এজেকিলত এইটো লিখা আছে যে যদি মা দেউতাই ঈশ্বৰক বিপৰীত কাম কৰে সেইটো উদাহৰণক ফলো কৰিব নেলাগে। কিন্তু আমি যেতিয়া সত্যটো কম মা দেউতাক যে মা দেউতা মই যিশুক এৰিব নোৱাৰোঁ, বাক্য ত্যাগ কৰিব নোৱাৰোঁ, গীৰ্জা ত্যাগ কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইটো কোৱা ধৰণটো কিন্তু প্ৰেমেৰে ভৰা হ'ব লাগিব। So jar এনেকুৱা মা দেউতা আছে যোনে হ'ব পাৰে, আজিকালি তো কুছ ভি হৈ सकता है, এনেকুৱা কথা নাই যে মা দেউতা হ'লে মৰম কৰে। আমি যাতা নিউজ শুনো আজিকালি। চ' আপুনি বহুত বেয়া মা দেউতাৰ ঘৰতো জন্ম হ'ব পাৰে, কিন্তু যদি সেনেকুৱাও আছে, ঈশ্বৰে আপোনাক এটা সুযোগ দি আছে সেই তিৰস্কাৰ কৰা ব্যক্তিজনক প্ৰেম কৰিবলৈ, যোনে আপোনাক ঘৃণা কৰে তেওঁক প্ৰেম কৰিবলৈ, আপোনাৰ শত্ৰুৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ। আৰু আপুনি ক'ব নাই মই মা দেউতাক চাই পালেও মোক মা দেউতাই মৰমে নকৰে, পাত্তাই নিদিয়ে, একো নহয়, আপোনাৰ আচল দেউতাই আপোনাক পুৰস্কাৰ দিব। আমেন। দীঘল আয়ুস আৰু ভাল কৈছে, মই সেনেকুৱা এটা ভূমিত তহঁতিক দিম য'ত তহঁতি আনন্দৰে ভৰিবি আৰু এটা দীঘল আয়ুস জীয়াবি। So don't worry, even when you take care of parents who are not loving, if you come from broken homes, you have very difficult mothers and fathers, they curse you, they hate you, it's your opportunity to be like Jesus, to pray for those who persecute you, bless those who curse you. Amen. And whether the reward comes from them or not doesn't matter. God, your real father, is taking note of everything. Amen. And he will reward you with a long life. I'll tell you, even on days when it was difficult for us, we kept honoring dad.
We honored that. And today I believe the good life we're leading is because of that. Amen? But when he said, don't go to church, that I didn't obey. Okay? When he said, give up on Jesus, that I didn't obey. But very honorably, I didn't obey. Okay? There's a way to do it. The Holy Spirit will give you wisdom. Amen? So I believe today's word has blessed us.